Yeah, yeah. Oh, sa karsada, sa ulan, sa adlaw nga init, padayon lang gihapon. Oh, yeah. Si kasapatos, si rakalro, nagatinda, nagapromote, walay kapoy-kapoy, ukay-ukay nga sapatos, barato pero astig para sa tanan, serbisyo nga legit, bisan pagulan, bisan pagtunog, mudagan gihapon, walay undang nga lihok, kanunay na adiha, alang kaninyo, kasing-kasing sa serbisyo, tinuod o klaro, kung aduna, kay panggutana, ayaw ka aulaw, kung naakit pangita, indiri ka mo duol, kay si kasapatos, andam maminaw, huwag mo hatag tabang, walay pagduha-duha. Suportahin ninyo si kasapatos, kay kami aniya, para sa inyo, ubanay ko ninyo sa akong journey, makuyog tahangkot sa victory. Suportahin ninyo si kasapatos, sapatos nga swak sa inyong estilo, ako usap andam mo, suporta, magtinabangay ta, kitay mo daogyo. Sa matag lakang nga ay istorya, sa matag pares na ay kalipay dala, dili lang negosyo kundi misyon, pagtabang sa tanan, mauy tuyo, bisan ginagmay, basta kinasing-kasing ang serbisyo nga walay paglimbong, sa inyong pagsalik, dako pasalamat, padayon taglihok, walay atraw. Ayaw ka balaka, kauban mo pirmi sa inyong lakan, from ubos padulong sa taas, kasapatos inyong kauban sa tanan. Suportahin ninyo si kasapatos, kay kami aniya, para sa inyo, ubanay ko ninyo sa akong journey, magkuyog tahangkot sa victory. Suportahin ninyo si kasapatos, sapatos nga swak sa inyong estilo, ako usap andam mo, suporta, magtinabangay ta, kitay mo daog padayon lang, lakaw ta, kuyog ta, sapatos.